अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं उसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको लिए चलते हैं एक गाँव की पंचायत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब आज अब बुझे लग रहे ना बुझे क्यों होना पुੱਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੇਗ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। नेमतुल्ला साहब खैरियत है? बिल्कुल ही चुप है आज। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤਜਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। अच्छा नेमतुल्ला साहब देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो प्लीज मेरी ये आपसे दरखास्त है, बल्कि बस्ता दरखास्त है कि आप उर्दू में बात करें। चले उर्दू में कर लेते हैं। उर्दू कौन सी राणा साहब से भुली हुई है? राणा साहब नहीं, आप भी उर्दू बोले। और मेरा मतलब है कि मेरा पुत्र है वो अगर मेरी तरफ से नुमाइंदगी करेगा तो सारे वाल सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, उर्दू कोई हमसे भूली हुई है। लो जनाब, 7 साल का था जब मैं उर्दू बोल रहा हूँ। की आंदे ने जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। जी चाचा, तू नहीं मेनू डिगण दिंदा। तू डिग पिया ते मैं ते पहले ही एक लत ते हां। लो जनाब, हमारे महल्ले में उर्दू स्पीक भुज्जे छोले बेचने आता था। अच्छा, और यकीन करें, भुज्जे नहीं होंदा उर्दू च पूजे यानी भुने हुए चने। आहो यही दसन दे हैं। भुने हुए चने बेचने आता था। तो यकीन करें, सारी डीलिंग मैं उससे उर्दू में करता था। डीलिंग? 1.5 रुपए के चने लेते थे, आपने 20 मरले का प्लॉट लेना होता। नहीं जी नहीं, बड़ी वो बहस करता था जे उर्दू बड़ी करोड़गी बोलता था जे, मैनू याद है पान भी करता सी। हाँ जी, मैं तो चूंगा भी उर्दू में मांगता था। किसी दफा उसने मेरे धौण में लगा देनी, ना देना चूंगा। पर मैं किथे सा उसले। चाचा उदो तेरा मेरा मेल नहीं सी होया। अल्लाह खैर पुत्र, मैनू बहात ही जी और जीवता तो मैं कसरा कड़ छड़ांगा। खुदा के लिए उर्दू की जान छोड़ दे, वो मैंने सुन ली है आपकी। आप अपना मसला बताएं। जनाब साहब इस तरह बगरों ना लाओ सानू। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਰਦੂ ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ F16 ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ। 16 नहीं, FM। ਆਓ ਯੋ FM 16 ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲ ਕਿਲੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ उर्दू का पीरियड ले ली। जनेद साहब, सारे स्कूल के बच्चों की उर्दू मैंने बदतर कर छोड़ी। रब दा वास्ता ही और जेड़े काम आया वो काम कराओ, असी और भी काम जाना जे अपने जवाई दी तारीफा करिए। ओही करन डे आ और इथे तेरे प्यो दा इंजन ठीक कराउणा आए आ गलबात ही करना आए आ ते ओही करन डे आ। आप जी, मुझे तो कोई पंजाबी में गाल काटे ना तो मैं उसको मना कर देता हूँ। गाल काटनी है तो उर्दू में काटे। तो बच्चों की तो मौज हो जाती है ना, वो उर्दू में भी काट देते हैं और पंजाबी में भी गाल काट देते हैं आपको। नहीं ऐसी बात नहीं है। राणा साहब को वैसे ही कांटियों के साथ बड़ा प्यार है। जहाँ बैठे हो सारे कांटे इकट्ठे हो जाते हैं। चले अब बात की तरफ आए ना। बात जनाब ये है, अल्तजा ये करने के लिए आए हैं जी कि पहली बात तो जनाब चौधरी साहब की है। जनाब साहब यूं जमे हैं, हमारे प्यो दादे से चलता आ रहा है कि हमारे घर के आगे से नाला गुजरता है। अच्छा ये चौधरी साहब दे वालिद साहब जेडे हुंदे हन वड्डे चौधरी साहब, खैर इन्हां तो अंदाजा ला लो भी किड्डे को वड्डे होने ने। उनको इल्तिजा करते करते हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए कि चौधरी साहब हर दफा आपके कहने पे वोट डालते हैं। ये जो आगे से गांधा नाला गुजरता है इसमें जितना गांध डिगता है वो बदबू पैदा करता है। तो आपको चाहिए कि ये नाला पूरे यानी गवर्नमेंट से कहीं कहीं से पूरे मतलब उसको फिल कर दे। हाँ फिल की चाचा, फिल पूरना पर छड़ना यार, बात वो उर्दू भरना, उसको भरना। हाँ देखो उर्दू मुंह च बार
तो जुनैद साहब बुजुर्ग भी हमारे चले गए दुनिया से यही कहते कहते कि इसको पूर छोड़े, मगर इन्होंने नहीं सुनी। अब ये चौधरी साहब को भी तीसरा इलेक्शन हमने वोट दिया इनके कहने पे, और इसी मुतालबे पे दिया है, इसी शर्त पे कि ये नाला पूर छोड़ेंगे। ਓ ਜਾਣਦੇ ਨਮਿਆ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜਨੇਦ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਏ ਤੋਤੀ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਇਧਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੋਤੀ, ਤੋਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਏ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਲੱਗ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨੇ। ना करे ना करे। ਚੌਰੀ ਆ ਕਿ ਤੌਲੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਮੋਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਚੌਰੀ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਤੁਮਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ करो, मैं नई जो कॉलोनी बन रही है गांव के साथ ही उधर मैं प्लाट ले लेता हूँ। अच्छा। अब प्लाट वहां पे कोई सस्ता नहीं है जनाब साहब, 1.25 लाख रुपए का मरला ते 3 मरले का प्लाट 1.25 दियो जरा 3 ना अरब ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਵਾਈ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਮਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਵਾਤੀ ਹੋ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਟ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। अच्छा दोनों ने। ਦੇਖੋ ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਮ ਦੇ ਛੱਡੀ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਓਏ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਢਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੂ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਦੇ। क्या हमारी किस्मत में छपड़ नाल ही है। नहीं तो राणा साहब को छप्पड़ में रहना पसंद नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਤਕਬਰੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈਆ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ 24 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਇੱਕ 22 ਦੀ ਸਾਈਕਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਲਾਟ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਘਟਾ ਪੂਰਨਾ ਆ 3 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਉਹ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਐਡੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਲੈਣਾ ਛੱਪੜ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛੱਪੜ ਭਰਵਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਛੱਪੜ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲਾ। जो सबके वालिद जो थे वो भी पॉलिटिक्स में थे। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਜੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਆ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ। अच्छा उन्हें कोड़े लगे थे। ਆਂਦੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋੜੇ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਡ ਮਾੜੀ ਤੇ ਕੋੜਾ ਤਗੜਾ। ਜਲਾਦ ਕੋੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੋਖੀ ਨਾ ਕਰ ਤੋਤੀ, ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੈਮਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਇਆ ਵੀ ਰਫੜ ਚ ਕਾਤੋਂ ਪਿਆ ਆ।
ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ पाया है। नहीं वैसे आइडिया बुरा नहीं है, जूतियां छप्पड़ में पहले से मौजूद है। ये राणा साहब कहते वो देखे मछलियां तैर रही। ਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਡਏ? ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਦੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੌਰੀ ਕੋਈ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਵਾਲਾ। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਰੀਅਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ डर गए इंजीनियर साहब, क्या हो गया? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਓ। ਆਇਆ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖਰਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਆਵੇਂਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਚਲਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਪੜ ਨਾਲ। ਔਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ 15,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ? बड़ी ईद में तो 1 महीना रहता है। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਲੈ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਣ ਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਸਾਨ ਲਾ ਲਈਏ। ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। फैक्ट्री ਆ ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਬਲੋਚ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਐਨਕ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ। ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੇਂ ਮਿਲਕਰ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਛੁਰੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਟੰਡੂਲਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਿਖਾਓ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਪਿੰਜਰਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਪ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। आपके राणा साहब अगर कछुए कैद करके बेचे ना तो वो भी चीखे मार के दौड़ेंगे। ਕਛੂਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਯਾਦ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਛੂਏ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਛੂਏ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ। तो डर गए राणा साहब? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਾਤਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਖੌਲ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬੇਸਬਰੇ ਨਾ ਹੋ ਭਈਆ, 4 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ। क्यों? प्लॉट की वैल्यू डबल हो जाएगी? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸੇ ਲਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਕਰਾ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੜਕ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣੇ ਦਾ, ਵੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਸੇ ਖਾਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 5 ਕਿਲੋ ਫਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਚਾ। यार क्या कर ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस करें यार प्लीज ना। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰੀਆਂ ਬਾਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਕੜੀ। ਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा था, तो एक मैसेज भी इसी से रिलेटेड मुझे अभी मौसूल हुआ है। बड़ा खूबसूरत मैसेज है, ये एक पिक्चर मैसेज है कि आप किसी को मोबाइल पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होता है या मोबाइल पे या कोई भी आपको किसी सोशल साइट पे आपको कोई मैसेज रिसीव होता है तो आप फौरी तौर पे जो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस मैसेज में लिखा हुआ है, सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त की गई है कि थिंक बिफोर यू सेंड, थिंक बिफोर यू सेंड, कि जब आप मैसेज किसी को सेंड करते हो तो उससे पहले थिंक यानी सोच लिया करें। थिंक में उसने लिखा हुआ है THINK, टी से लिखा हुआ है कि सोचें कि इज इट ट्रू, क्या ये मैसेज दुरुस्त है, ठीक है, ठीक है। एच से लिखा हुआ है इज इट हर्टफुल, कि क्या ये किसी के लिए नुकसानदेह या किसी की दिल आजारी का बायस तो नहीं आपका मैसेज बन रहा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आई से इलीगल, इज इट इलीगल, क्या ये जो मैसेज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं ये गैर कानूनी तो नहीं है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एन से, THIN, एन से लिखा हुआ है इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि कोई आपको पता नहीं कोई गन पॉइंट पे कर कोई, मतलब ये मैसेज नहीं करेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, क्या ये मैसेज आगे फैलाना या दूसरे को भेजना जरूरी है। आखिर में लिखा हुआ है के से कि इज इट काइंड, मतलब ये दूसरे के लिए मतलब फायदामंद है, मेहरबान है, नरम है कि दूसरा इसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो उसके लिए फायदामंद है ये मैसेज। बहुत अच्छा। तो ये 3-4 चीजें 5 चीजें अगर आप मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले सोच लिया करें तो हमारी कौम भी, हमारा मुआशरा भी बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएगा। मुसीबतें क्या, ज़हन बिखर गया हुआ है, सारे मुआशरे का ज़हन जो है ना जी इंतशार का शिकार है, मायूसी का शिकार है। अब मैं देखो कि पिछले एक अरसे से नोट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ कई सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें जन्म ले रही हैं कि वो शुरू में कुछ दिन तक वो अफवाह ही रहती है, लेकिन जब उस पर कोई यानी हुकूमत की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आता, कोई तरदीद नहीं आती, उसको सीरियसली लिया नहीं जाता, तो हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, कि हम वो शायद लज्जत या हम तस्कीन महसूस करते हैं उसको फॉरवर्ड करके, हमारे दिल को तस्कीन मिलती है कि हालात इतने ख़राब हैं इकोनॉमी के हवाले से कि हम फॉरवर्ड करके समझते हैं कि मैंने अपना रोल प्ले कर लिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जब हम फैला देते हैं उसका माशरे पे, हमारे मुल्क पे और ख़ास तौर पे इकोनॉमी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। हाँ जी, ज़हन ऐसे बन गए हुए हैं ना जी कि मुखालफत मुखालफत मुखालफत, वो बेशक अपोजिशन की हो बेशक हुकूमत की हो, अगर आपके मैसेज में जो आपको आया है उसमें किसी के खिलाफ बात है तो हम उसको फॉरवर्ड करके बड़ा खुश फर्ज समझते हैं अपना।
اچھا اکانومی میں جب آپ اس طرح کی افواہ سازی کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تو اس کے انتہائی خطرناک، ویسے تو معاشرے پر بھی کوئی بھی کسی کی آپ عزت سے کھیلیں، جعلی اکاؤنٹس بنا رہے ہیں فیس بک پہ، یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو معاشرے کا کوئی حسین چہرہ سامنے نہیں آتا، انتہائی غلیظ چہرہ سامنے آتا ہے. کسی کی آپ عزت سے کر رہے ہیں، کسی کی عورت ہونے کا خیال نہیں کر رہے، کسی جو منہ میں آتا ہے آپ بک رہے ہیں. لیکن جب آپ اکانومی کے حوالے سے ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو بھیجا ہوا میسج ہے وہ کہاں کہاں پہ کیا کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. مثلا یہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلکہ ہفتہ 10 دن ہو گئے کہ روٹی اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی. تو میں بڑا پریشان، میں مطلب ان لوگوں میں شامل جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو روٹی، دال اور بجلی، گیس، یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کی قیمتوں کو کسی بھی طرح کنٹرول کر لینا چاہیے، چاہے حکومت سبسڈی دے یا جو مرضی دے، یہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑھنے سے غریب آدمی کا جو ذہن ہے وہ بالکل معوف ہو جاتا ہے، جو پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے بیچارہ، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتا. تو یار تم پریشان کیوں تھے؟ اگر تم نے پوچھنا تھا کہ آٹا مہنگا ہوا ہے کہ نہیں تو گوگے سے پوچھ لیتے. گوگا آٹا ایکسپرٹ ہوا ہے، گوگے کو تو 2 سال بعد آٹے کا کیا ریٹ آنا ہے اس کو پہلے پتا ہوتا. تم صرف دیکھتے ہو کہ اب میں نے خود پوچھا ہے، گوگا کہتا ہے کہ جی روٹی چاہے 6 روپے کی ہو جائے چاہے 50 روپے کی ہو جائے، میں نے 50 ہی کھانی. بالکل ٹھیک. اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا یار. دیکھو اپنے بجٹ کو کسی اور طرف سے کم کر کے اس میں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. روٹی کھا رہے ہیں، ریکارڈ بنا رہے ہیں 50 سینچری. اچھا گوگا جی کے ایکسپریشن دیکھو تم غصے والے، اس طرح جس طرح سارے دن میں ایک سلائس کھاتا ہے ڈبل روٹی. ہاں جی، میں تو ایک دن پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ ہے تو گوگا جی یہ ایکسپریشن تیرے جی ایم سکندر والے یہ دیکھو، مائی گاڈ میرا پی اے ابھی تک نہیں آیا. اچھا میں نے جب اپنے سے یہ پتا کیا، میں ظاہر پریشان ہوں، میں نے کہا یار یہ روٹی کی قیمت ایٹ لیسٹ نہیں بڑھنی چاہیے. تو جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 2018 میں بھی 1540 روپے کا تھا، آج بھی 1540 روپے کا، لیکن باقاعدہ آپ کو نان بائی ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے جو بالکل جعلی ہے، اپنی طرف سے بنا کے. یہ بھی ایک عذاب آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نوٹیفیکیشنز تک جعلی بنا لیے جاتے ہیں، عدالتی نوٹیفیکیشن، اور کسی کا سیر اٹھا کے دوسرے کا لگا کے تو دوڑ لگوا دیتے ہیں. تصویریں جعلی، ویڈیوز جعلی، نوٹیفیکیشنز جعلی، ایون سو مچ مطلب حد ہے کہ خبریں جعلی. باقاعدہ اخبار کا نام اوپر لکھا ہوتا ہے، اخبار کی پیشانی لگی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اخبار میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اخبار کی خبر نہیں ہوتی. میں یہ پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم ہڑتال کر رہے ہیں اور روٹی 6 روپے سے 12 روپے کی 15 روپے کی ہو جائے گی. یہ مطلب پچھلے 3-4 دن سے یہ ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں میاں اسلم اقبال صاحب، یہ اور یہ جو FBR کے نئے چیئرمین ہیں شبر صاحب، زیدی صاحب، یہ اور ساتھ حماد اظہر صاحب، یہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور تاجروں سے میٹنگز کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے، دن رات ان لوگوں نے ایک کیا ہوا. اب کل انہوں نے لاہور کے تاجروں سے جب میٹنگ کی ہے اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی حالات، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ بار بار شبر صاحب جو ہے وہ تاجروں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے ایک بھی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا. لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، اب پچھلے دنوں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ کہ جی قربانی کے جانوروں پر ٹیکس لگ گیا ہے، 40,000 سے زیادہ والے جانور پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. پوری خبر کی وضاحت تھی کہ وہاں پہ ہر جانور منڈی میں، مویشی منڈی میں FBR کے نمائندے مشینیں لے کے کھڑے ہوں گے، اور یوں لگ رہا ہے یار یہ کیسے مطلب قابل عمل ہوگا. اچھا پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن یہ افواہ جو ہے خبر کی صورت اختیار کر گئی. آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس پہ کالم لکھے گئے، اس پہ یعنی سوشل میڈیا سے وہ خبر جو افواہ تھی وہ مین سٹریم میڈیا پہ آئی، ٹاک شوز ہونے لگ گئے، کالمز لکھے جانے لگ گئے. یار ایک آدمی نے تو کالم میں لکھا ہوا تھا کہ کس بکرے پہ کتنا ٹیکس لگے گا یہ اس کی مینگنوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ افواہ کہاں سے شروع ہوئی کہ کسی نوجوان کالم نگار نے اخبار میں مزاحیہ کالم لکھا اور وہ کالم کے نیچے لکھا کہ یہ مزاحیہ کالم ہے، یہ 40,000 ہے. بالکل اس نے ایک مذاق میں بات کی اور وہ پہلے افواہ بنی پھر خبر بن گئی.
अच्छा, उसके बाद फिर ये जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों सीटों की के सीटों हिसाब से, पहले को इसलिए पता है कि जब ये अफवाह फैली ना कि गाड़ी की सीटों के हिसाब से टैक्स लगेगा, इसलिए सारी सीटें उखाड़ के गद्दा बिछा दिया। हाँ जी हाँ जी, एक दिन तो बेचारा विच मूड़े रख के भी तो फिरदा रहा भरजाई नूं लै भरजाई ने कहा जे मूड़े शूड़े विच रखने नहीं तो फिर नाल मैं सब्जी भी लेना राह च कटदी जावां। अच्छा, फिर ये देखें कि जब इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जैसे डॉलर की है, बड़े धड़ल्ले से लोग कह रहे हैं कि जी 200 पे चला जाएगा। ठीक है, पहले ही डॉलर काबू नहीं आ रहा, ऊपर से जब आप अफवाह फैला देते हैं तो लोगों ने तो खरीदना है, तो डॉलर खरीदेंगे लोग। अच्छा, हो गया। कुछ लोग कहते हैं जी पाउंड चूंकि 200 पे चला गया इसलिए डॉलर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनको तो एक तरफ रहने दो, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी लोगों पर तो है सो है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की जो मीडिया टीम है इसकी भी जिम्मेदारी है, ये भी बराबर के कसूरवार है कि अगर कोई नून लीग की या किसी और की पीपल्स पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई इशू खड़ा हो जाता है, अगर वो सियासी हो तो उसका जवाब फौरी तौर पे जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना फर्ज अव्वलीन समझती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब हैं, या पंजाब में ये शहबाज गिल साहब हैं, या शमशान बुखारी साहब हैं, या दीगर जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, ये फौरी तौर पे मतलब जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की एक बारिश कर देते हैं। इनको ख्याल नहीं आता कि सियासत तो बात की बात है, नंबर 1 जो है मसला इस वक्त आवाम का वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी के हवाले से जब कोई अफवाह सर उठाने लगती है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस अफवाह का नोटिस लें और सॉलिड अंदाज में या तो तस्लीम करें या तरदीद करें, सॉलिड अंदाज में भाई जी इतना ज्यादा इस वक्त खतरा बन गया हुआ है कि आप थोड़ा सा गौर करें ना जी, आपको लाहौर अद्धा खाली नजर आता है। ईमान से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रही, ये मेन रोड पे किसी वक्त जीटी रोड या ये अपना मोटरवे पे जाएं, सारे लोग वहां से गायब हो गए। इतना अजीब सा ये माहौल बना दिया हुआ है इन्होंने। वाकई सही बात है कि ऐम फजूल गुफ्तगू कर करके खौफजदा कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को। कई लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करके नस गए हैं। यार खुदा के वास्ते मुल्क का सोचें और सच जो है वो डिस्कस करें, जरूर करें डिस्कस। मैं तुम्हें फोर्ब्स मैगजीन जो है बड़ा क्रेडिबल मैगजीन है पूरी दुनिया में, रुपए पैसे के हवाले से, कारोबार के हवाले से, उसकी एक स्टोरी का हवाला देता हूं, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से फोर्ब्स इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि पुराने दौर का 1 रुपए का जो सिक्का है उसको अगर आप सिक्के के तौर पर ना लें, उसकी फेस वैल्यू देखें, फेस वैल्यू से 2500 गुना ज्यादा, यानी उसको अगर आप सोने का बिस्किट देखें तो उसकी वैल्यू जो है सोने के तौर पे 2500 रुपए है। ये अफवाह सुनते ही लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और लोगों ने 50-50 रुपए 100-100 रुपए तक का वो सिक्का खरीदना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, सारी कौम ही गोगा हो गई। यार ये कुछ अर्सा पहले ये पोलियो वैक्सीन के हवाले से, ये तुम्हारी बात 100% ठीक है। गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस नोटिस लेना चाहिए इस पे। जाली जो चीजें हैं या कोई भी इस तरह की जो नुकसान पहुंचा रही है उसके हवाले से जो हुकूमत को या खजाने को नुकसान पहुंचा रही है चीज, उस पर नोटिस लिया जाए। सऊदी अरब में 5 बरस की कैद और 30 लाख रुपए जुर्माना है। वो तो भाई जी तब है ना जुर्माना जो कोई नोटिस लेगा तो। अगर अगले बंदे ही ढिला पे आ रहे, शेख रशीद साहब देखो ना कल 27 बंदे फिर एक्सीडेंट च मार गए। तो कह रहे थे जी अगर मेरे जमीर पे बोझ हुआ तो फिर मैं बिलावल को इस्तीफा दे दूं। नहीं, पहले तो ये भी उनको साबित करना पड़ेगा जमीर पर बोझ तो तब होगा जब जमीर होगा। जमीर पर बोझ होगा ना, सोचने वाली बात है ना, मुंह फाड़ के कह देना कि जी जमीर पे बोझ होगा। भाई कल तक आप जिम्मेदारी नहीं, और खुद हर एक्सीडेंट पे आप ये मुतालबा करते आए हैं, फलां वजीर ख्वाजा साद रफीक, उससे पहले जो भी वजीर होता था, आप लोग ये मुतालबा करते हैं कि इस्तीफा दे दें। अब आपके पास क्या जवाब है? इस्तीफे से इनकार कर दें। इस्तीफा दे दे, दिल जो कहते सन कि वजारत मुझे दे दे। अच्छा, इस हवाले से मेरे ज़हन में फिलिपाइन की एक मिसाल आ रही है। वहाँ का एक शहर है बेनालोन, उसके मेयर ने बड़ा एक दिलचस्प जो है कानून वज़ा किया। उसने कहा कि जो बंदा अफवाह फैलाता हुआ पकड़ा गया उसको 1300 पैसों जुर्माना किया जाएगा, 7-8 घंटे की कम्युनिटी सर्विस भी करना पड़ेगी, कूड़ा उठाना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा, फैलाया हुआ गंद साफ करना पड़ेगा। तो जितनी इधर अफवाहें फैल रही हैं मान ले सजा हो जाए तो सारा पाकिस्तान चमकने लग पड़े। तो भाईजान बात आखिर में वही करेंगे जहां से हमने आगाज किया था कि किसी को कोई भी मैसेज भेजने से पहले ये 5 चीजें जरूर देख लिया करें
کہ وہ ٹرو ہے, وہ ہرٹفل تو نہیں ہے, وہ انلیگل تو نہیں ہے, وہ نیسیسری ہے اور وہ کائنڈ ہے, بس. بات اچھی, بات اچھی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل اور ہمارے ساتھ ہیں ٹریفک وارڈن. جناب صاحب مسائل تو کوئی بھی نہیں ہے, اگر آپ لوگ کوآپریٹ کریں تو مسائل ختم ہو سکتے. بالکل. سب سے پہلی بات آج میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جاتا. ہم جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں لوگ اس کے ساتھ آگے مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں, بجائے ہمیں ساتھ دینے کے, ہمارا اپریشیٹ کرنے کے, ویل ڈن آپ نے کوئی قانون بنایا, اس کے بجائے ہمارے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو قانون بناتے ہو پہلے ٹیلی ویژن میں بتاؤ تو بھی ہم یہ قانون بنا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ کو. کون سا قانون نہیں پتا آپ کو؟ سر جو بھی ہے یہ نیا قانون بناتے ہیں اس کے بارے میں پتا تو نہیں ہے. جناب پہلے صاحب والے یہ آپ کے قوانین شو ان میں پہ عمل کرواتے ہیں. یہ آپ کے شو میں نہ بیٹھا ہو, یہ صرف 10 منٹ کے لیے مجھے دے دیں, یہ خود کہے گا مجھے ساڑھا پٹا قانون. چلو آپ مجھے بتائیں, شاید میں کر سوں گا آپ کے لیے کچھ. نہیں گاڑی صاحب آپ تو مہذب آدمی ہیں, میں نے خود دیکھا آپ گاڑی بڑی اچھی چلا رہے ہوتے ہیں, آہستہ بھی چلاتے ہیں, یہ شوقہ بڑا ہے. پھر میں جب پکڑ لیتا ہوں اس نے اشارہ توڑا ہے ایک دن, میں نے اینٹ مار کے بھاگا ہوں, کیا کیا میں نے؟ یہ دیکھو ذرا, یہ اشارہ توڑ کے تو آگے گزرا ہے, اس نے نہیں رکا نہیں ہے ڈیڈ اشارے پہ, تو آگے جا کے کہتا ہے میں قسمیں اٹھانے لگ گیا, میری آنکھیں خراب ہے, میں نے پریشن کرایا ہوا. میں نے کہا شناختی کارڈ دو, 4-5 کارڈوں میں سے اس نے شناختی کارڈ نکال کے مجھے دیا ہے. میں نے کہا شناختی کارڈ تمہیں نظر آ رہا ہے, اشارہ نہیں نظر آ رہا, چلان ہوگا تمہارا. کہتا میں ابھی تمہاری جنید سلیم صاحب سے بات کراتا ہوں. میں نے پھر کرنے نہیں دیا فون, میں بھی پھر پڑ گیا, میں نے فون بھی چھین لیا. میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں, ایس پی صاحب کو میں نے بھی فون ملا لیا. میں کہا بڑا ایس پی صاحب کی بات کراؤ جنید سلیم صاحب سے, میرا بنتا ہی نہیں ہے, میرا بنتا ہی نہیں, میں کیوں بڑے صحافیوں کے ساتھ بات سنو, آج کل سنا ہے آپ کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے چلان کرنے کا, دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. یہ ساڑی افواہیں ہیں, یہ بے پڑھ کے اڑاتے ہیں لوگ. یار ہمیں نظر آتا ہے ہر چوک پہ چلان کر رہے ہو, یہی کتاب پکڑی ہوتی ہے دھڑا دھڑ چلان کر رہے نہیں, یہ بات ہیں, لیڈی وارڈنز بھی چلان کر رہی ہیں. بالکل. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں ٹارگٹ دیا گیا, یہ ضرور سختی ہوئی ہے کہ کسی کو اگنور نہیں کرنا, جو بھی غیر قانونی کام کرے, جو بھی غیر قانونی حرکت کرے, فوری طور پہ جس نے چلان نہ کیا اس کو معطل کر دوں گا. ہمارے سٹر صاحب نے کہا, سٹر صاحب کہتے ہیں انف از انف, انہوں نے کہا خود کا ہے. ابھی کوئی انیہ نہیں, ہمیں پتا ہے جب تو کمپین چلاتے ہو نا اس کا بھی پتا ہوتا ہے. اگر اسی طرح نقلیں ٹالنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں, میں تو بیٹھ کے بات کرو, بیٹھ سے تو میں مٹکا نہیں لگا سکتا, آپ سینئر بڑے آدمی ہیں, بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں جب آپ لوگوں کو ٹارگٹ ملا ہوتا ہے تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں, کوئی کیمپین چلی ہوئی ہے. جنید صاحب میری بات سنیں, جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے کسی کی نہیں سنی, ہم نے چلان کرنا ہے, تو لوگ کہنا شروع کر جاتے ہیں کہ کمپین چل رہی. کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو کو بہت بڑا وائلیشن ہوتی ہے, اس پہ ہم چلان کرتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی چیز بھی اگنور نہیں کرنی, سٹرکٹ ہو جائے, تو اس وقت لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے, انہوں نے رات کو 200 چلان فی وارڈن دینا ہوتا ہے, 150 چلان فی وارڈن دینا ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بات سنیں, یہ سیٹیو صاحب جو ہیں وہ ہمارے افسر ہیں, وہ کوئی غریب کی امی نہیں ہے جو کہہ دے غریب کو کہ ڈاٹی 200 لے کے ہمیں نہیں ٹکارنا بڑی. اسلم صاحب یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کہ آپ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ چنگچی والے وہاں پہ اوور لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, سواریوں کو ٹھونس کے بٹھا رہے ہوتے ہیں. ود ایکسکیوز, پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون نہیں ہوتا, قانون ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب چنگچی رکشے والے اوور لوڈنگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو منع کریں تو ساری سواریاں میں پڑ جاتی ہیں. وہ چونکہ 6-7 اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں, وارڈن میں چڑھا کھیلا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے, ہم کسی کی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے, اور نہ ہی اپنے سامنے کسی کی جان کو خطرہ دیکھتے ہوئے تو اس کو پڑے ہو کے اگنور کرتے ہیں. ہم سب کا چلان کرنا چاہتے ہیں. یہ جنید صاحب یہ چنگچی رکشے والے ایک تو ان کی یونین بن گئی ہوئی ہے. میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ ٹرانسپورٹروں کی یونین پہلی بات تو یہ کہ توسط نہیں ہے, توسط ہوتا ہے, توسط ہی کہہ رہا ہوں میں. آپ نے توسط کہا ہے, میں توسط ہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے بھی بے قانونی کہا تھا. یار جی آڈا لانا ہے تو پھر میں ٹوڑ جانا ہوں. میں نے تو پہلے کہا آپ بڑی آدمی ہیں, میں آپ سے آڈا نہیں لگا سکتا. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا چلان کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں نا, یہ چنگچی والوں کا, ان کی یونینیں بنی ہوتی ہیں,
सारे पाकिस्तान से ट्रांसपोर्टरों की यूनियन ने खत्म आई एम सॉरी प्लीज डोंट लाफ मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ मजाक ना मेरा लफ्ज अड़ गया था इसलिए चलान आपका भी बनता मैं है। कहता हूँ कि तमाम पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टरों की यूनियंस बनी हुई हैं उन पे बैन होना चाहिए ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी यूनियन आगे फिर हमें थ्रेट करती है या फिर अप्रोच करके हमारी बेइज्जती करवाते हैं, हमें मोटल करा देते हैं या हमें ट्रांसफर। देखें क्या काम है यूनियन का, ट्रांसपोर्टर जो है उसको अगर वो कानून को ओबे करता है हमें क्या जरूरत है उसका चालान करने की। फिर ये जो भाई साहब ये इनका क्या नाम है, ये जो हाँ आप अगर नीचे हाथ ना रखे तो आपका मुंह गिर जाता है। इसी होकर बैठे, इधर ऐसे बैठने की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि सीढ़ी होकर बैठा करो। मैं भी जब आप कहता हूँ मुझे कहते हैं कि असलम सीढ़ी होकर बैठना, देख लें आपके सामने मौजूद मुकट का सीधा बैठा हुआ। तो जुनैद साहब ये जो इन्होंने बात की है, ये जो चिंची रक्शे वाले होते हैं ये इनकी सवारियां भी इनके साथ मिल जाती हैं, जबकि सवारियों को चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि वो कानून के रखवालों के साथ मिले, वो चिंची वालों के साथ मिलकर उनको गैर कानूनी हरकतें करने के ऊपर उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब तो कराची में भी हम सुन रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और रेयर व्यू मिरर जो है वो लाजमी करार से, लाजमी तो पहले भी है, उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है कराची में। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, हर शहर में होना चाहिए, हर शहर में मैं तो कहता हूँ, कई लोग कहते हैं जो बड़े बड़े शहर में, मैं कहता हूँ सब छोटे से छोटे शहर में भी, गांव में भी होना चाहिए। जो गांव में जा रहा है वो ज्यादा रिस्की है, उसके सज्जे हट मुंजी लगी होती है, खब्बे हट नाला होता है, उसका अगर बैक में यार आप हंसना जुनैद साहब, ये आदमी मुझे डिस्टर्ब कर, कौन ना हंसे, ये जो लड़की के साथ बैठा हुआ गट्टू, देखें आप भी गलत नाम ले रहे हैं ना फिर। तो अगर वो हंसेगा तो फिर मैं इसको छेड़ूंगा। हद हो गई, अब आपका मनसब जेब देता है आप। नहीं तो वो मेरे बात पे ना से, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अच्छा, ना हंसे यार। गांव में बात हो रही थी, गांव में जी जी, गांव की बात हो रही, गांव की बात हो रही थी। जो लोग गांव में भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं या वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी चाहिए कानून पे सख्ती से अमल करें। जी असलम साहब, मेरा भी आते हुए चलान हुआ है। बहुत अच्छे, मुबारक हो। मोटरसाइकिल का पिछली साइड वाला जरा सा इशारा टूटा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो शाम को डलवा लूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बताया है आदमी ने क्या बिहार के गोगा जी का मैंने चलान किया है और इशारा भी मैंने, उसने बताया मुझे, वो कहता है ऐसे लग रहा था जैसे गोगा जी ने खुद चक मारा हुआ है, इतना ज्यादा इशारा टूटा हुआ। आप थोड़ा सा कह रहे हैं जब इशारा टूटा होगा तो वो जलेगा नहीं, आपका इशारा जल रहा था नहीं जी, तो फिर इस पे चलान होना है, इस पे तो नहीं होना कि टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ। जब इशारा जल रहा है, नहीं जलेगा मोटे हुआ आपका इशारा, आपका चलान होगा। ये चलान तो बनता है ना, ठीक चलान हुआ है, फिर आपका इस पे लड़ने वाली क्या बात? जुनैद साहब, ये जब से आपके इस बयाल में बैठना शुरू हुआ है ना, ये बदमाश मान गया। आपको पता नहीं, इसको मैंने खुद देखा है, इसको पूछे जरा, ये बाबे गैब अली शाह के दरबार पे लंगड़ वाली लाइन में लगा हुआ था तो लोगों से लड़ रहा था, कहता मैं गोगा जी हाँ तो मैंने अगे लगन दिया। यार वो तो जरूरतमंद नहीं है, अकीदत की वजह से वहां जाता है चावल बाकी भी अकीदत आस्ते जानते ने, जिन वाड़ी से लाइन ना लंगड़। असलम साहब मैंने इशारा इसलिए नहीं डलवाया कि मेरे पास बजट नहीं था और मैंने सोचा महीने के बाद मेरी तनख्वाह आएगी तो फिर मैं इशारा डलवा लूंगा। ठीक है, आप रोटी खाते हैं? जी है, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, वो देखो जरा, वो गवाही दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा। आपकी माशाल्लाह एक डंग की रोटी के चौथे हिस्से की जितनी कीमत है उठने का इशारा आता है। आप रोटी बाद में खाएं, पहले अपनी जान की हिफाजत करें। अगर आपका इशारा नहीं चल रहा, पीछे से आकर कोई गाड़ी आपको टक्कर मार के आपको मार सकती है, आपकी जान निकल सकती है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास बजट नहीं है। भाईजान रोटी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये आपका ख्याल है, क्योंकि माशाल्लाह 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 आगे से आप फॉक्सी लगते हैं, पीछे से आप फोर्ड वैगन लगते हैं। ज्यादा जरूरी जान की हिफाजत है। अच्छा असलम साहब, हमने ये खबर पढ़ी है कि आप लोग जो आदी हो चुके हो ड्यूटी के दौरान मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलने के, तो सीटीओ साहब ने खुद अपनी निगरानी में आप तमाम लोगों के मोबाइल में से वीडियो गेम्स डिलीट करवा दी। ये सही बात है? जी जुनैद साहब, आपने ठीक सुना। अच्छा, मगर इसमें काफी वार्डन्स के साथ ज्यादती भी हुई है। क्यों, क्या हुआ है? आप मेरी मिसाल ले लें। क्या हुआ है? मेरी गेमें डिलीट करते हुए सीटीओ साहब ने साथ ही मेरी मंगेटर के मैसेज भी डिलीट कर दिए।
मैंने सारे संभाल के रखे हुए थे। जब मेरी शादी होगी तो उसको पहले दिन ही दिखाऊंगा, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हारे सारे मैसेज संभाल के रखे हुए। मेरा सारे रिकॉर्ड खराब कर दिया। यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जैसे जैसे एंटरटेनमेंट के हवाले से साइंसी इजादात हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होती जा रही हैं, हमारे लिए वक्त की कमी सबसे बड़ा मसला बन गई। बिल्कुल। देखिए ना, घंटे तो वही है 24। ये तो हो नहीं ना सकता कहीं ज्यादा हो गई हुई है तो मिस्त्री नु कह के दिन वड्डा करा दे। वो तो अल्लाह पाक का दिन है, अल्लाह पाक ने जो वक्त दिया हुआ उसमें 24 घंटे हैं, वही रहने हैं। और हजारों साल से शुरू से यही चलते आ रहे हैं। इनमें अब हमने क्या कर लिया हुआ है, टीवी भी है, ड्रामे, मैच, फिल्में, गाने, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम्स, चैटिंग, इन सब को जब हम वक्त देते हैं तो खीर नींद रस्ते वक्त रहिंदा ही कोई। यानी नींद जो है हमारी वो बहुत कम हो चुकी है। अब नींद कम होने की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में, बरतानिया के मुख्तलिफ अदारों ने जो रिसर्चें की हैं कि कम नींद के हमारी जिंदगी पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं, वो सुन के तो हल्का सा खौफ भी आता है और ये डर भी लगता है कि ये ऐसे तरह ही होता रहा ते हले तो बड़ा कुछ होर भी इजाद होना है। हले तो असी सिर्फ सप वाली गेम तो कैंडी क्रश ते पहुंचे हैं, तो यार अगले 10 साल असी कैंडी क्रश तो सारा कुछ क्रश ते आ जाएंगे। लिहाजा इससे पहले कि हम अब कैंडी क्रश से टोटल क्रश तक आ जाए, पहले ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और बंदा बन जाना चाहिए। आपको याद होगा कि पहले रात 11 बजे फरमाने इलाही आ जाता था टेलीविजन पे, और उसके बाद को 10 मिनट टू 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 आती थी। उसके बाद टेलीविजन में भी नींदर आ जाती थी तो बंदियां भी नींदर आ जाती। ना कोई मोबाइल था, ना कोई सोशल मीडिया, उसके बाद नींद ही नींद होती। वही बीवी, वही शौहर, शक्ल देख देख के तंग आए होते। ले जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਬੈਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣ ਡਿਆ। और बात करो अपनी। ये क्या बात है? अच्छा बात करो अपनी। ये तुम्हारी भी बेइज्जती हो रही है घर में। मैं कि तुम्हारी भी क्या मतलब भाई? बात ये है कि इस हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानिया के मुख्तलिफ अदारों ने एक रिसर्च की है जो काफी दिलदोज है। अच्छा। इन अदारों की रिसर्च के मुताबिक अगर नींद पूरी ना हो तो इंसान पर उसके शदीद असरात मरतब होते हैं। अच्छा। मसलन नींद पूरी ना होने से दिमाग पर खराब असरात पड़ते हैं और मनफी ख्यालात, सोच जो है वो बढ़ती है। यानी बंदा सुता ना हो तो एवें दिल करता कि जेड़ा नाल खलोता है चपेड़ा मारा। आप समझ रहे होते हैं कि मुझे ये गुस्सा क्यों चढ़ रहा है। आपको ये नहीं पता होता कि आप जागे हुए हैं बहुत। पिछली रात तुसी 8 घंटे चो 6.5 घंटे कैंडी क्रश खेलते रहे और सुते सिर्फ 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे की वजह तो ताड़े ज़हन च चपेड़ा जन्म ले रही। सीरियसली उन्होंने कहा कि ये कम सोए हो ना तो आपको फजूल ही दूसरों में खामियां नजर आती हैं, अच्छाइयां नहीं नजर आती। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और इंसान जो है जगराते वाला, जो अक्सर जगराते में रहता है, वो अपने करीबी रिश्तेदारों से भी मुतनफर हो जाता है। जहन में नफरत जो है वो जन्म लेती है। सौ के उठे हो ना सवेरे बंदा फ्रेश होता है, अपने बच्चों ने भी जागिया बच्चा में बच्चियां भी कुटी जाता है। उधर जाके भाई आराम नाल जाओ, बेबे नाल जा गल करो जिन्हें जम्मे आज जाओ उधर। यानी इस रिसर्च के मुताबिक जगराते वाले जो लोग हैं जो कम सोते हैं, उनका ज़हनी तनाव और टेंशन की कैफियत में इजाफा हुआ है। बल्कि मामूली बातों पर बाकायदा वो हाइपर होते हुए नजर आए। इसी तरह सरे यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के मुताबिक
जी नींदर की कमी से जिस्मानी हार्मोन्स का तवाजन बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में ज्यादा कैलोरीज वाली खुराक खाने की ख्वाहिश बहुत बढ़ जाती है। अच्छा हम ये कहते हैं अक्सर, आपने सुना होगा कि सौ की फिट गए। जगराते वाला बंदा बहुत मोटा होता है। ये जो मैं मोटा हुआ हूँ ये मेहनत की वजह से, जाग जाग के सोच के मेरे वतन का क्या बने। जिस वतन का तुम यौमिया 50 किलो आटा खा जाते हो। यार ये गोगा नहीं है, ये अय्यी इतनी सी रोटी खाता है जिसको बचपन में टिक्की कहते हैं, लेकिन खाता 50 है। यार इसको रहने दो, ये मेरी तहकीक खराब है। अच्छा जीजी, इतनी आप खास बात बता रहे हैं, ये तो बता दो कम से कम कितना सोना चाहिए? यार 6 घंटे कम से कम और 8 घंटे ये आदत से 6 से 8 ये तो एक मशहूर तरीन कुलिया है। आई एम सॉरी, आपने हैट खरीद लिया, आपको नींद के कुलिये। असल में ना नौजवानों को जवानी की तरंग में इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जागने से उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन एक खास एज पर पहुंचने के बाद सबको पता चल जाता है कि क्या गुल खिलाए हमारी सादत में। जी, इस जगराते की वजह से खून में शक्कर की मिकदार बिगड़ जाती है और शुगर टाइप 2 जो होती है उसके बढ़ने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक जो ज्यादा सोना है ना जी, वो शुगर के आर्जे को कंट्रोल में रखता है। सही। इसी तरह नींद पूरी ना हो तो इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसकी आंखों के नीचे हल्के, ये जगराते की वजह से है, वरना आई एम 31। हाँ, अच्छा फिर जगराता आधे सर वाली दर्द लगा देता है। फिर जगराता उम्र से पहले आपकी बिनाई कमजोर कर देता है, आपको चीजें धुंधली नजर आनी शुरू हो जाती है। बहुत यानी ज्यादा नुकसानात हैं। इसलिए जहां पे आप बच्चों को ये कहते हैं कि ज्यादा सो ना, उठ पौन, आज छुट्टी है तो सारा दिन ही सोए हुए हो, हद हो गया तुम्हारे वाली। वहां ये भी देखा करे बच्चा सौंदा कितने बजे तो ही तो बड़ा सौ जाते हो चौड़े हो के, तो बाल जेड़ा राती 3:30 बजे तक कैंडी क्रैश करता रहे। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की पते की बात ये कि लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसीलिए धागे को हमेशा लपेट कर और जबान को समेट कर रखना चाहिए। ये मेरा ख्याल है इशफाक अहमद साहब और किसी दर्जी ने मिलके बनाया। क्या बात है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।